महामंत्री सुज्ञानी श्री चंदन बड़ीबा आम राज्य कर्णाटक समाचार सर्वकुशल तो हो महाराज शत्रु भय चर भय नहीं तो राज्य सैन्य सेनापति समस्ते परिषद वर्गे न्याय शासन कर तो महामंत्री महाराज आमरे कर्णाटक राज्यर समस्त जन प्रजा कुशल काल यापन करुछंती आपण चिंतित हेबार आवश्यक नहीं बड़ीबा आपण सत्य कहते तो महामंत्री हाँ महाराज मु सत्य कहूची साधीरे कामांते कर्णाटक नृपति प्रभु पादे देईचिता प्रभु पादे देईचिता साधीरे गमते कर्णाटक नृपति प्रभु पादे देईचिता प्रभु पादे देईचिता संगे घेनी मंत्री सुज्ञानी प्रवर संगे घेनी मंत्री सुज्ञानी प्रवर राजकार्ये उपस्थित राजकार्ये उपस्थित साधीरे कमते कर्णाटक नृपति प्रभु पादे देईचिता प्रभु पादे देईचिता मंत्री बारा राज्य समाचार की प्रजा मोरा तांक भल मंदा बुझिबानी मते मन मुहे अस्थिर बोले अकुंठित चित जक्षण बोले अकुंठित चित प्रजा हिते नुरंजन प्रजा हिते नुरंजन साधीरे गमते कर्णाटक नृपति प्रभु पादे देईचिता प्रभु पादे देईचिता प्रभु पादे देईचिता महामंत्री सुज्ञानी श्री चंदन बड़ीबा आम राज्यर समस्त जन प्रजा कुशल अच्छा तो महामंत्री महाराज महामंत्री आमरे कर्णाटक समस्त प्रजागण कुशल काल यापन करुछंती आपण चिंता करिबार आवश्यक नाही बड़ीबा
କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଖବର। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ এই ইচ্ছুক মহামন্ত্রী সে এই কর্ণাটক କହିବ ପଡ଼ିବ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମଣିମା ମୋହରି ଗିର, ଯାହା ପୁଛା କାଲେ ରାଜସଭାର, ତମୋ ଶାସନରେ ନାହିଁ ବିଷାଦ, ରାଜବାସୀ ଗଣ অতি আনন্দ দে, রাজর সুসমাচার দে, কুশলে অছন্তি প্রজাবাসী গণ, এথিরে নাহি সন্দেহ দে। সমস্ত প্রজা পড়ে তুমি প্রজা বৎসল, দুঃখী রঙ্কি পাই মন নির্বল, চৌদিকে উড়ে তোমরি বানা, নাহি এ রাজে দুঃখ যাতনা দে, নাহি শোচনা সে পাই যে, জন বলে ভাবরে মণিমা, মনু চিন্তা কর দূর দে। মহারাজ, কি কহিবি রাজ্য সমাচার, কি কহিবি রাজ্য সমাচার, সীমান্তরে ছুটি যাইଛନ୍ତି ଆମର ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି। ଆପଣ ସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ବଢିବା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୟର କାରଣ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ବଢିବା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ବୀରତ ଜ୍ଞାନୀ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଏମିତି ପ୍ରଜା କୁଳ କୋଟିଲରେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ମଣିମା। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କୁଆଡ଼େ ତୁମ ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ମୋର ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଗାମୀ ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତେ ମୋର ସୁପୁତ୍ରୀ ମିତାଲିର ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏଇ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମ ଦୁଇ ଗୋଟି ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଏ ତ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର একত্রিত এই রাজবাটিকারে জন্মবার্ষিক উৎসব পালন করতে তাহলে তো এই অত্যন্ত খুশির কথা বলিবা মহামন্ত্রী। মহারাজ তাহলে রাজ্যের ঘোষণা করে দিয়ন্তু, আউ কিছু দিন মধ্যে
ଆମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛି ବଢ଼ିବା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ତେବେ ଯିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ହଂସପୁରୀ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ିମା।